अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे भाई अबू दानिश, सवाल आपका कि ऐसा जानवर जिसका सींग टूट चुका हो, या ऐसा जानवर जिसके सींग काट दिए गए हों, या ऐसे जानवर जिनके सींग मिसाला लगाकर पैदाइश के बाद ख़त्म कर दिए गए हों। कुर्बानी के जानवरों में ऐसे जानवर कि जिन जानवरों के सींगों को काट दिया गया हो, तोड़ दिया गया हो, या जानवरों ने आपस में टकरें लगाई हों और जानवर का सींग टूट चुका हो, या वो जानवर के पैदाइश के बाद मखसूस किस्म का केमिकल लगाकर जानवरों के सींग को ख़त्म कर दिया गया हो पैदाइश के बाद। और इसी में हम ऐड कर लेते हैं कि ऐसे जानवर जिनका कान चीरा हुआ हो और ऐसे जानवर जिनके कानों के अंदर सुराख हो, तो क्या ऐसे जानवरों की कुर्बानी होगी? ऐसे जानवर कुर्बानी में ज़बह किए जा सकते हैं। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं और हदीस नंबर है 2804। और अलामा मोहम्मद ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह फरमाते हैं रिवायत हसन दर्जे की है। यही रिवायत इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह 1498 पर लाए। यही रिवायत सुनन नसाई के अंदर 4377 पर। यही रिवायत इब्न माजा के अंदर 3142 पर। रिवायत कुछ यूं है, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफल आइना वल उज़ुना वला नुदाही बिऔरा वला मुकाबलतिन वला मुदाबरतिन वला खरका वला शरका। हजरत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि हमें नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। कहते हैं कि हमें नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। किस बात का हुक्म दिया? कि फरमाया कि हम आंखें और कान गौर से देख लिया करें। कुर्बानी के जानवरों की आंखें और उनके कान गौर से देख लिया करें, और कोई ऐसा जानवर कुर्बान न करें, कोई ऐसी कुर्बानी न करें जो जानवर काना हो, या वो जानवर जिसका कान आगे या पीछे से कटा हुआ हो, या वो जिसका कान चीरा हुआ हो, या वो जिसके कान में सुराख हो। जुहैर कहते हैं कि मैंने अबू इसहाक से पूछा, फमल मुकाबला, ये मुकाबला से क्या मुराद है? उन्होंने कहा, जिसके कान का किनारा कटा हुआ हो, ऐसा जानवर जिसके कान का किनारा कटा हुआ हो। पूछने वाले ने पूछा, जुहैर ने अबू इसहाक से पूछा, फमल मुदाबरा, ये मुदाबरा क्या है? ऐसा जानवर जिसका कान पीछे की तरफ से कटा हुआ हो। और जुहैर कहते हैं कि मैंने पूछा, फमश शरकाऊ, ये शरका क्या है? तो कहा कि वो जानवर जिसका कान चीरा हुआ हो। कुल्तु फमल खरकाऊ, मैंने पूछा कि ये खरका किसे कहते हैं? कहा वो जानवर जिसके कान में अलामत के तौर पर सुराख कर दिया गया हो। तो प्यारे भाई अबू दानिश और मेरे दीगर मुसलमान भाइयों बहनों, इस हदीस से हमें क्या मालूम हुआ कि कुर्बानी का जानवर उसे हमने अच्छी तरह देख कर खरीदना है। नंबर 1 ये कि जानवर की आंखें सही सलामत हों, यानी जानवर काना ना हो। ऐसा जानवर जिसकी आंख सिरे से खराब हो वो ना हो, या जानवर की आंख में कानापन मौजूद ना हो। और इसी तरह जानवरों के कान भी अच्छी तरह देखने हैं, कटे हुए, चीरे हुए, और उनके अंदर सुराख भी मौजूद ना हो। इसी के साथ हम ऐड कर लेते हैं जानवरों के सींग। तो इस हवाले से भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। रिवायत नंबर है 2805। और अबू दाऊद में अलामा मोहम्मद ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह फरमाते हैं रिवायत हसन दर्जे की है। यही रिवायत तिरमिज़ी के अंदर 1504 पर, नसाई के अंदर 4328 पर, इब्न माजा में 3145 पर। अन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन युदाहा बिअज़बाइल उज़ुनी वल करनी। जनाब अली बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ऐसी कुर्बानी करने से मना किया, यानी कुर्बानी में ऐसा जानवर कुर्बान करने, ज़बह करने से मना कर दिया कि जिसका कान या जिसका सींग जड़ से कट गया हो या टूट चुका हो। जिसका कान
یا جس کا سینگ جڑ سے کٹ گیا ہو، ٹوٹ چکا ہو، تو قربانی میں ایسا جانور بھی ذبح نہیں کرنا ہے۔ اب جس کا کان جڑ سے کٹ چکا ہو یا وہ جس کا سینگ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہو، تو ایسے جانور کو بھی قربانی میں قربان نہیں کرنا جس کا کان یا سینگ جڑ سے ختم ہو چکا ہو۔ اور پوچھنے والے نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا، قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ اعظم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا جانور جس کا سینگ آدھا یا اس سے زیادہ ٹوٹ چکا ہو۔ اب یہ 2-3 مختلف احادیث ہیں۔ اس سے پہلے جناب علی کی روایت میں معلوم ہوا کہ جانور کے کان میں سوراخ نہ ہو، کان چیرا ہوا نہ ہو اور کان کٹا ہوا نہ ہو وغیرہ۔ اور جناب علی کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جانور جس کا سینگ یا جس کا کان یا جس کا سینگ جڑ سے کٹ گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو، تو وہ جانور قربانی میں قربان نہیں کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر تھوڑا بہت چیرا ہے یا تھوڑا بہت کٹ ہے، کچھ کٹ ہے یا کچھ چیرا ہے، وہ جانور قربانی میں چل جائے گا۔ لیکن جس کا کان یا جس کا سینگ جڑ سے کٹ گیا ہو یا سینگ ختم ہو چکا ہو، وہ قربانی کے اندر قربان نہیں ہوگا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بکرے چھترے آپس میں ٹکریں لگاتے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ جو سینگ کے اوپر خول ہے، یا بیل ہے یا بکرا ہے یا بکری ہے یا چھترا ہے یا بھیڑا ہے، تو کسی بھی وجہ سے جانور کے سینگ کا خول اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کان معمولی چیرا ہوا ہے اور معمولی کٹا ہوا ہے تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کان یا سینگ جڑ سے کٹ گیا ہو یا پیدائش کے بعد کیمیکل اور مسالہ لگا کر سینگ کو سرے سے ختم کر دیا گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ابو داؤد کی 2804 اور ابو داؤد کی 2805 حدیث سے ہمیں یہ 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ معمولی سا کان کٹا ہے یا کان چیرا ہوا ہے، قربانی درست ہوگی۔ کان جڑ سے کٹ چکا ہے یا سینگ جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر سینگ کے اوپر خول اتر چکا اور سینگ سلامت ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادات کو اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔